إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan yang mulia ini Al-Fakir mengajak diri Al-Fakir sendiri maupun hadirin sekalian agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi,
mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan modal takwa, insyaAllah kita akan berbahagia hidup di atas dunia ini dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan modal takwa, insyaAllah kita akan berbahagia hidup di akhirat kelak dengan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita habiskan waktu kita habiskan umur kita dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, jika di dalam kehidupan ini ada di antara kita yang merasa gelisah sepanjang masa, yang selalu tidak memiliki ketenangan dan ketentraman di dalam menjalani kehidupan ini, selalu merasa takut, selalu ada bayangan-bayangan yang membuat hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tentram, berarti ada masalah pada diri kita. Apa masalahnya? Kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danqa wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kelak pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan apa yang dimaksud dengan a'rada an zikri, ayil Quran walam tu'minu bihi. Orang yang berpaling daripada membaca Al-Quran dan tidak beriman dengannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di atas dunia ini dan dikumpulkan kelak di akhirat, dibangkitkan kelak di akhirat dalam keadaan buta. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jangan tinggalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Karena Al-Quran merupakan wahyu Allah bagi orang-orang yang mencintainya, bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang memahaminya, bagi orang-orang yang mengamalkannya. Maka kehidupannya pasti akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Sinari rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an." Ajarkan anak-anakmu dengan salat dan baca Al-Quran. Yang dua ini merupakan modal bagi kita di dalam pribadi kita, dalam mendidik rumah tangga kita, agar rumah tangga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah mengingatkan kita dalam surat Yunus ayat 57? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitunya Al-Quran, di mana Al-Quran itu dapat menjadi obat bagi dadamu, dapat menjadi petunjuk, dapat menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika hati kita ingin tenang, jika hati kita ingin tentram,
Jika hidup kita jauh dari kegelisahan, maka bacalah Al-Quran setiap hari, setiap saat di dalam rumah tangga kita. Silakan kita baca Al-Quran di masjid, silakan. Tetapi lebih afdalnya kita membaca Al-Quran adalah di rumah kita. Kenapa demikian? Jika seandainya dunia ini disinari dengan 3 cahaya dari langit. Yang pertama adalah cahaya matahari. Yang kedua adalah cahaya bulan. Yang ketiga adalah cahaya bintang. Bumi pun juga menyinari langit dengan cahaya. Yang pertama, cahaya yang paling besar adalah cahayanya Baitullah, cahayanya Ka'bah. Itu sama dengan matahari dilihat oleh penduduk langit. Yang kedua, masjid-masjid Allah yang di dalamnya ada salat jamaah, yang di dalamnya ada taklim. Maka masjid-masjid itu bercahaya taubahnya seperti bulan. Dan rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah-rumah yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang dipelihara dengan baik, maka cahayanya seperti bintang-bintang yang bersinar yang dilihat oleh penduduk langit. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, biasakan diri kita, anak-anak kita untuk selalu mencintai Al-Quran, untuk selalu membaca Al-Quran minimal kalau bisa 1 juz 1 hari. Kalau tidak bisa 1 ain, kalau tidak bisa 3 ayat dalam sehari. InsyaAllah rumah kita akan dipenuhi oleh keberkahan dan rahmat dan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, membaca Al-Quran hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Tidak ada kata tidak ada kata terlambat. Sekalipun kita sudah tua, wajib bagi kita untuk belajar daripada Al-Quran, untuk bisa membacanya, untuk bisa memahaminya, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa demikian? Karena Al-Quran merupakan sumber daripada segala sumber hukum yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Kalau seandainya umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran, tidak memahami artinya, tidak memahami maknanya, bagaimana dia dalam kehidupannya akan menjalankan agama? Sedangkan fondasinya saja dia tidak mengerti. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jangan biarkan anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kita harus tegas dalam hal ini. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Karena dengan Al-Quran ini, insyaAllah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran pun kelak akan menolong kita pada hari kiamat. Aqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, rawahul Muslim. Baca ilmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya. Karena itu cintai Al-Quran, baca Al-Quran jika hidup kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak pernah membaca Al-Quran, maka waspadahlah kita, rahmat Allah akan jauh daripada kita. Demikianlah yang dapat Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Fakir sampaikan ada manfaatnya bagi dia dan Fakir sendiri maupun bagi kita semua hendaknya. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم بارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي فضل الجمعة من بين الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وأصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفعنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيخت المختلفة وسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسلية الصفوف لإقامة الصلاة. سافروا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا من حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.